Okey, sebelum saya meneruskan lagi program ni, contohnya this conversation, saya nak perkenalkan sebelum saya let them perkenalkan diri mereka masing-masing. Di sebelah saya adalah Puan Zubaidah Sual. Ini adalah merupakan ikon busana Melayu kalau siapa yang tak tahu. Dia selama 4 dekad banyak ya menulis buku, menyampaikan seminar dan sebagainya Puan ya, all over the world ya. And then di sebelah sana pula Mr. Kelvin Thoo, my good friend. Kita selalu macam kelakar-kelakar sikit istilah tersebut. Sorry ya Kelvin 25 tahun dalam industri ni. I think graduated from RMIT, right? Sebab Puan very senyap. Saya ni Cik Faizal kan, walaupun saya orang budaya lah yang minat pada pakaian tradisional, tapi setiap tahun saya mesti suka tengok Fashion Week, especially macam KL Fashion Week ya, dan saya suka tengok Indonesian Fashion Week dan semualah Jepun ke mana-mana semua kan. Antara banyak-banyak negara yang saya suka fashion tau. Jadi antara banyak negara yang paling saya suka, saya tak nafikan Indonesia. Sebab dia memang ada identiti. Dia boleh bangga, dia kata meriahnya, kata dia songket Samarinda di Anjang, dia sebut walkway itu Anjang kan. Dia kata meriahnya songket Samarinda di Anjang, Indonesian Fashion Week 2019. Maknanya kalau you trace balik kan, memang setiap kali dia buat Fashion Week tu dia ada konsep, dia ada identiti. Maknanya setiap daerah tu bawa identiti masing-masing. And then dia kata macam Indonesian Fashion Week yang 2019 ni, dia gunakan dia kata Kalimantan, dia ambil konsep Kalimantan. Dan bila kita suka tengok, bila konsep Kalimantan tu dibawa dalam Fashion Week tu, you can see that it's a fashion. Maknanya identiti tu ada, paksi tu ada. Kita tahu Kalimantan dia kaya dengan macam Borneo punya tribes kan. Jadi kita suka tengok fashion dia tu, dia boleh olahkan jadi satu fashion di pentas, di Anjang KL Indonesian Fashion Week. Tu memang saya tak nafikan lah kelebihan Indonesia, dia memang kaya dengan identiti. Tapi bila minta maaf lah saya cakap semua bila saya tengok KL Fashion Week setiap tahun, saya kata macam apalah yang nak cuba dibawa, apalah idea yang nak dibawa. Macam kita rasa macam kesal. Seperti Cik Faizal katalah kan, sampai Cik Faizal sendiri meluahkan perasaan dia macam mana dia takut. Maknanya designers akan datang, tak tahu apa itu kain limar, tak tahu itu apa kain cindai, tak tahu itu apa telepuk. Dia kata dia menyuarakan kebimbangan kepada saya. Sebab saya pun tak sangka Cik Faizal ada jiwa yang juga sedang mencari, bukan mencari identiti lah, ingin mengekalkan identiti kita, bangsa kita, yang dia sendiri takut kita akan kehilangan identiti. Memang saya tak nafikan lah, memang sekarang ni memang kita memang hilang, memang tidak kukuh kepada identiti kita sendiri, sebab kita terbawa-bawa taksub dengan identiti ataupun cerminan luar negara. Bukan maksudnya kamu kena pakai lima tu all the time. It just kamu kena tahulah dia asal usul itu saja. Because contohnya macam Japanese kids kan, contohnya dia orang Harajuku, dia pakai Harajuku dan sebagainya, tapi pemakaian kimono ke apa, kalau you suruh pakai dia tahu macam mana pakai, ini apa, itu apa, betul tak? Itu yang kita perlu tanamkan pada golongan milenial, saya rasa pada awal, pada kecil kan, mereka appreciate kan, menghargai warisan budaya dan sebagainya, bukan hanya apabila ada perayaan, ada macam meraihkan sesuatu baru nak pergi ambil baju kurung, baru nak ambil baju. Even I bukan nak tak pakai all the time, right? Tapi cuma kita harus menghargai. Satu lagi, saya rasa apa pendapat contohnya Puan Zubaidah dengan Kelvin, contohnya sekarang ada bukan term sekarang lah, maksudnya yang paling globally people cakap pasal cultural misappropriation. So maksudnya kan banyak yang berlaku sekarang jenama seperti Prada, or Dolce, or Gucci, or banyak sekarang yang berlaku kan, even recently yang Dior kan. Maksudnya mereka salah tafsir ataupun kononnya mereka mencuba memberi penghargaan kepada budaya tertentu lah. Contohnya kaum etnik dan sebagainya, tapi at the same time sebenarnya mereka offended that culture.
pernah baca kan dekat newspapers dan sebagainya kat internet kan, masalahnya yang berlaku itu berbalik pada tadi lah Puan, saya rasa sebab bila mereka tak faham asal usul origin dan sebagainya, you just interpret je, itu yang kadang-kadang kita salah tafsir ya, the philosophy behind it, yang you end up apa tu macam mana tu apa tu ya, celaru dan sebagainya. Contohnya orang offended lah, orang tak suka lah kan, contohnya especially the Native Americans kan, kadang international designers mereka love to get inspired from the Native Americans, mereka pakai itulah accessories, kadang-kadang yang accessories yang mereka pakai semua tu untuk dia punya pahlawan-pahlawan yang hebat tau. Sepatutnya yang kamu tak boleh pakai contohnya Victoria's Secret ke apa ke, tak boleh yang macam bila pakai tu dia seolah-olah you macam memalukan lah kaum itu kan. So maksudnya kena faham yang itu, banyak yang berlaku. For me, saya rasa kan recently kan now sekarang tengah hot is the China's huru-hara kat Hong Kong kan. Dan lepas tu I think was Versace actually had make a hoo-ha. Dia cakap Hong Kong adalah satu negara, Macau ada satu negara dan dia buat China apa tu? China marah lah, kerajaan China marah. But if you and also dulu which designer yang international designer yang dia letak di Jawi yang dia dapat dari Taj Mahal, and then it was then dipakai kat badan dia ke apa, then it was offended to the Muslim culture. Okay, now this is all because like tadi kita cakap is lack of research. Okay, tetapi what is the, if you see further, the beauty of it is like, okay, Sasa, all these Europeans, they are not Asian, they are not Muslim, yeah, but they bother to get influences from another culture to apply into their own collection. How I see it is that sebab, you know why? They must have admired the culture so much that they bother to, you know, and appreciate other cultures and they infuse the culture into their own collection. But if they can do that, why can't we be proud of our culture and, you know, and heritage and do it into our own collection? That's how I see it. You know, you see the other side. You see the other side of the coin. Right. Yeah, because I really think that yang golongan millennialnya, you got to make the culture cool. Macam mana kita nak buat benda tu cool? Macam mana kita nak buat hip kan? Kalau kita cakap pasal like foreign trends, oh that's cool lah, hip lah. Tapi kenapa kamu macam especially young designers, you tak willing to make your culture cool? Again, you know, faham tak? You kena bagi your fresh interpretation, your take on the current trends or whatever yang berlaku, tapi dalam karya tu tapi yang disuntik dengan elements warisan itu, tradisi itu. Because they think that the heritage culture is old fashioned, you know, and also I rasa we ourselves has to blame, Faizal, kan Puan, sebab some of us, not kita lah, but some of us, we did not bother to encourage and pass on these skills to the orang muda. Like just now I was telling Auntie tadi, you know, the client about the tekad. I said, Auntie, sekarang kita tak dapat dah quality macam ni tekad. Dan lepas tu the songket yang I do, I post on my Facebook and my Instagram, you will see, but without putting names. Even Auntie cakap sekarang tak dapat benang tu dah. Let's say if you go to Terengganu sekarang, kan, you tak akan jumpa ramai orang yang nak tenun songket dah. Batik, I think is still okay, sebab batik, you know, sebab ada pilas random and stuff like that. Tapi how I say it, kan, especially tekad will die off. Once this generation dah meninggal, then it will die, unless something can be done now. Betul. Macam mana pendapat Puan yang telah lama dalam industri ni kan? Contohnya ialah dalam this preservation of budaya kan, busana dan sebagainya. Because saya rasa Puan, bila yang boleh kita kata otak-otak ni lah, otak-otak ni katakan passed away dan sebagainya kan, tak ada yang menyambut je kan. So apa yang tinggal kan? Kita risau yang itu.
Itulah saya pun risau sebenarnya Cik Faizal sebab sekarang ni macam process designer pun dah 70 tahun lebih, saya pun dah 60 tahun lebih. I mean, itulah kita merasailah macam lara hati kami tahu sebab memang susah sangat untuk kita sampaikan hasrat kita untuk mengekalkan, especially memang identity lah. Sekarang yang kami tengah cari, yang kami cuba nak pupuk ni adalah identity, adat dan adab tentang pakaian Melayu dan identiti pakaian Melayu. Sebab kita cuba nak, kalau kita tengok kan macam sampai sekarang pun tak dinafikan macam mungkin you all designers lah boleh designkan sesuatu untuk dipakai oleh ikon-ikon negara, first lady ke second lady ke tak kisahlah mana-mana kan, yang bila dia keluar negara tu orang tahu yang dia tu orang Malaysia, yang dia tu adalah isteri kepada pembesar negarawan Malaysia. Kita nak itu satu identiti. Sampai sekarang ni kita memang tak ada lagi sebab I don't know lah Kelvin kan, maknanya designers, come on, bangunlah maknanya yang top designers ni ciptalah sesuatu identiti untuk dipakai oleh isteri-isteri pembesar negara yang akan dibawa ke luar negara kan. Itu je ikon yang kita harapkan. And then macam untuk kesinambungan, saya macam sekarang lah heboh juga macam ada budayawan yang menentang tentang cara potongan, especially potongan pakaian baju Melayu yang telah dimodernkan, diketatkan, disempitkan. Kita berbalik semula. Saya tak menolak fashion kan, tapi kita berbalik semula. Mintalah macam designers muda-muda ni belajar maknanya tahu paksi, tahu asal usulnya kenapa adanya baju Melayu, kenapa kita panggil baju Melayu sebab dia mestilah sifatnya mesti longgar, mesti tidak jarang mesti comfortable dipakai dan menurut syariah Islam macam itulah. Itu antara faktor kenapa apa yang disebut sebagai baju Melayu. Dan untuk dimodernkan ataupun diubah mungkin I don't know Cik Faizal sama ada sesuai disebut sebagai baju Melayu ke macam mana bila keadaannya dah sempit, dah padat, dia dipakai pun nampak tak selesa tapi kami tak menolak maknanya perubahan dalam is a fashion, itu hanya satu perkembangan fashion, kita tak menolak, tapi kita minta macam designers ni belajarlah maknanya tahukan sejarah, tahukan fakta, sebab sejarah ni dia ada yang daripada teks sastra tu memanglah hanya sebagai angan-angan, sebagai visual kita kan, tetapi bila pergi kepada sebenarnya saya katakan bermula daripada 1880-an late 19th century itu maknanya 1880-an tu dah ada fakta yang bertulis, dah ada tentang keindahan, kegemilangan, kecantikan pakaian Melayu tu memang telah dirakamkan dalam evidence fotografi. Maknanya jadikanlah rujukan. Itu pandangan saya lah kan tapi sebab saya sendiri pun tak menolak fashion, tapi itu pandangan saya. Belajarlah maknanya. Saya rasa the best yang terkini lah. Okay. Sebab saya buat banyak customer VVIP kan. So apa yang saya nampak sekarang, one of the most successful stories buat masa sekarang lah, the current times is that kain tenun Pang Diraja, sebab it's actually brought back by our queen kan. So tuanku Permaisuri sekarang dia memang really gone in a big way to promote. Dan sekarang kalau kita kenal orang yang buat tenun Pahang ni kan, memang ramai guna kain tenun, which is actually very happy. It's actually very successful, I boleh cakap. And also ke belakang ni my client, okay, dia tak nak pakai baju kurung moden dah. Dia nak dia nak baju kurung Pahang and also Johor and sebagainya. So it's also I believe kalau for fashion designers yang you all yang ada customer yang it will be a trend. Okay, it's very very obvious. Tapi satu benda je yang saya rasa we have to catch up is the jahit tulang belut and all those things kan. Memang sekarang susah nak dapat orang buat benda-benda tu. Sebab saya ada pergi cari, tapi orang cakap sekarang tak adalah Kelvin buat sebab susah, tak berbaloi.
Sebab dulu when I first started, ada lagi, we were paying about 5 to 10 ringgit for someone to do tulang belut. Sekarang, you bagi orang 50 ringgit, 80 ringgit pun orang tak nak buat. So kalau kita tak belajar buat benda-benda ni, I can tell you, honestly, another 10 years, 15 years, I guarantee you, okay, I guarantee identity Melayu, baju Melayu semua akan mati. That's why, okay, I'm not Malay, okay, but I am one of those people who I suka history of fashion, okay, and I'm now also trying in my own little way to try to infuse the Malaysian fabrics. Sebab kita orang Malaysia kan, if we don't mempertahankan culture kita, siapa akan buat benda-benda macam ni? Tak kira lah kita Cina ke apa, but it's just that we have to, let's say Chinese, I can do a cheongsam. But also like Puan tadi cakap kan, cheongsam sebenarnya, kalau if you look at history, cheongsam sebenarnya tak ketat tau. It's actually, the shape is so straight. Tetapi, as we go along the times, just like our baju kurung modern, yeah. But you can be as modern as possible. Tetapi, saya rasa kita kena kekalkan identiti kita. Betul, tapi contoh tadi Puan dia tadi brought up the matters tu, contohnya yang macam interpretasi baju Melayu yang ketat dan sebagainya. Itu berbalik kepada tadi lah Puan, kalau kita tak faham konsep, tak tahu philosophy behind it, itu yang kadang-kadang interpretasi kita kadang border tu yang awkward sikit, yang odd sikit. Contohnya macam you mention tadi, Kelvin kan, mula-mula masa you buat modest wear, you pun tak faham. Yes. You buat lace itu transparent whatever, and now you gelak kan, sebab you tahu dah the concept behind it. Now bila you buat apa pun, you masih ingat the philosophy behind it. When you interpret, dia akan okay kan, dia akan still okay, dia still decent. That's what I meant. So let's say you want to do like interpretation of baju Melayu or kurung whatever, once you know the philosophy behind it, the story behind it, the potongan dan sebagainya, kalau you nak interpret baru pun, you dah tahu dah, oh ini tak boleh, ini okay, ini so dia akan naturally, whatever you buat tu akan sometimes fresher tau, because you give your own take, tapi at the same time you preserve atau you cuba menghargai lah apa yang sebelumnya. I rasa is I wouldn't say, Faizal, sorry, I wouldn't say that kita dalam seni in arts there's no such thing, ini tak boleh, itu tak boleh. Saya rasa that one is kurang tepat bagi Kelvin lah. Apa yang saya rasa is that you can go as modern as you want, tetapi you kena try and think and find ways to kekalkan identity culture kita. There must be a way for you to apply the essence. You can have your baju can have 10 wings ke kepak sini sana ke, tetapi you mesti ingat asasnya. Yeah. The foundation is very, very important. Maksudnya Puan tadi cakap, she came on stressing, even the terms that she said, I don't know, okay? Tapi it's like, you have to bother to go and, read up, or, internet, it's just phone. Right. And then the thing is, sebab tu, kalau macam tadi, as Puan mention tadi kan, so jangan panggil dia baju Melayu, jangan pakai dia baju kurung, dia dah dimutantkan jadi benda lain. You faham maksud kan? So you can call it ataupun guna terma yang lain, yang baru, yang you create yourself or whatever. So orang takkan berpandangan negatif, because the thing is you bagi new terms for it kan. It's just like an interpretation of that, tapi you give it a new term. So orang tak boleh nak cakap apa. Orang cakap, oh ni tak salah lah, whatever. Contohnya macam, katakan dulu orang kata kalau macam modest fashion, modest is pakaian sopan. Kalau you sebut tu Islamic fashion is something different. It's totally a different thing. You faham tak? So the term must be right. Contohnya. So I really think that kita buka Q&A boleh. Kalau ada siapa-siapa ada soalan dan sebagainya. Can I just? It's all right. Okay. Puan, you talked about Indonesia, right? Could you explain what are they doing differently to? Okay, sorry, my name is Carl. I'm from Kuala Lumpur. So you were talking about Indonesia and how they are maintaining and protecting the fashion. So what are they doing differently that Malaysia could adapt or learn from?
we back to jati diri. Jati diri is mean apa jati diri nak kata Cik Faizal? Jati diri ni maknanya Indonesia ni jati diri dia cukup kuat. Macam kita ni patriotic, jiwa patriotic dia very strong. Macam kita ni Malaysia ni, especially generasi yang sekarang ni kan memang kita, maaf cakap lah, kita tak ada jati diri pun ibaratnya macam tu. Macam dia Indonesia ni jati diri cukup kuat. Maknanya kita tengok je lah bila kahwin bila dia maknanya kalaulah Jawa di Jakarta berkahwin dengan Minang orang di Bukit Tinggi ke macam mana you tengok dia kahwin. The wedding itself maknanya dia celebration ataupun reception dia mesti pakai. Maknanya kalau reception sebelah lelaki, dia pakai baju cara Jawa. Bila reception sebelah perempuan, dia pakai cara Minang. I mean, that's jati diri. Macam kita sekarang dalam wedding attire, wedding costume pun kita, jati dirinya mungkin yang kita kata kekal nampak pada laki-laki saja. Macam perempuan dah pergi go to the fashion kan. Kita tak pakai dah baju. Maknanya kalau kita orang Johor nak kahwin ikut cara Johor, adat Johor, kita dah tak ada dah. Kita dah jadi not to say universal lah, tapi kita dah jadi umum dah. Kita tak tahu, dia cakap lah kita makin lost, makin hilang kan. Macam dia, maksud saya macam kalau macam di Samarinda lah katakan, ataupun dia nakkan batik, dia punya tenun longgi, dia kekal, dia anggap itu adalah jati diri dia sendiri yang mesti dia kekalkan, mesti dia freezer, mesti dia gunakan, maksudnya macam tu. Macam Indonesia lah, bila kita tengok di Jakarta, sebelah Jakarta dan Jogja ke maknanya macam mana dia mengekalkan berbeza dengan kita. Kalau ke mana-mana, keluar negara ke, dia mesti pakai batik dia. Di airport, kita jumpa di airport pun, kita tahu dia Cina, bangsanya Cina, tapi tetap pakai batik Indonesia. Ya, maknanya kalau ibu-ibunya ke mana saja tak kisah pun apa bangsanya, tapi tetap pakai kebaya dan kain wiron. I mean, saya pernah rasa saya post kat Facebook saya macam mana kita rasa bangga kan tengok bila David Beckham pakai jaket dengan motif parang rusak, dan kasutnya juga dipakai Adidas buat batik parang rusak untuk kasut atlet. So kita rasa macam kita ni tak sampai tahap itu. Bila kita nak sampai tahap itu, nak ada identiti batik, kita tak sampai, kita masih rambang lagi. Macam saya sebagai saya menulis caption untuk museum dan sebagainya, ni saya cakap lah bagi pengusaha atau sebagainya. Bila saya diberikan oleh kraftangan ke museum untuk buat description untuk 10 ke 20 helai batik yang usianya lebih 100 tahun ke lebih 50 tahun ke batik lama lah maksud saya. Saya senang buat description. Saya tahu motifnya apa, saya tahu bunganya apa, begitu juga songket. Tapi bila sekarang diberikan saya batik, diberikan saya songket, saya huru-hara nak buat caption sebab saya tak nampak, maknanya identity tu, maknanya motif keaslian tu gone, dah tak ada dah. Ada pun sikit-sikit saya nak baca, katalah ni motifnya kat kepala ada motif ni, ada bunga ni, terlalu rambang. Tapi kalau dulu kita tengok identitinya memang senang, kekal, maknanya saya boleh baca, oh ni motifnya adalah sekian, bunga ini, di kepalanya bunga ini, kita nampak jelas. Itu yang kita hendak, cari identiti yang agar mudah kita kekalkan untuk dominan hingga ke generasi akan datang. Okay, satu lagi, ada soalan lain? Okay, hi, I'm Lynn from KL. Okay, I've been given opportunity last year. I went to Jakarta Fashion Week, and then I saw, betul lah, memang mereka sangat pentingkan jati diri, and then so much things they did actually. So one thing about our fashion week in KL, so is it because, Mr. Kelvin, because of fashion entrepreneurship now in Malaysia is booming, that is why we lost our own identity? Is it because of that? I personally think it's not, our identity is lost because I think how we see is the present fashion designers, the young designers or whatsoever, because they are so, in their head is that I want to be up to date with the international designers. I think that is the reason why, the identity is lost. They want to be
on par, so to speak, with international designers that, if they have the capelet this season, my collection have to have the capelet. But what they forgot is that you can have the capelet, but you can also infuse your own identity. Like Puan said, Indonesia, okay, they wear batik with so much pride. They wear kebaya, and avante, all right? The kebaya, you can see so many types of styles, but they retain the essence of the kebaya. Tapi kat sini kita tak. Itu I rasa lah. Carl just walked in. Carl, I was just saying about you successfully, this season you bothered to, do research on your tekad, and also as the late Sultan of Brunei punya kain, yeah. So I told everyone, I said you are not fashion based, but you are very new. But again, your effort of wanting to learn about history, because I can see in your work how you bother to do your research and stuff like that to make it happen, kan? So it's something that I think a lot of designers should learn from you. Yeah, because at the moment I rasa kan betul, but I'm like that. If the person is worth commending, I comment. Sebab dia baru, he's not even in fashion, but he bothers to learn about things. He wants to know the asal usul. So if he can do it, why can't we? Right. And then I juga rasa, I don't know, maybe this might just my opinion. I rasa designers, you can educate your customer. Yes. You have the responsibility to educate your customer. Yang I tak faham, as an educator tau, now, and as an observer lah. Okay, kalau perkahwinan Melayu, right? Okay, dia yang groom tu pakai penuh, cantik, samping, songkok, and then yang the bride tu pakai gaun kembang, cerita. This kain-kain penuh dengan the hijab, everything penuh kembang, train yang sepanjang. You bukan kahwin dekat church. You faham maksud tak? Contohnya, betul tak? It's so odd, so you kena respect. Kalau you nak buat contohnya macam like how to say, yang western, western inspired, you buatlah western inspired. You janganlah, bagi I lah, janganlah macam like ni kesan match, more or less kan. I don't think it's not even flattering bagi I lah, Kelvin, because contohnya, because you tengok group smartnya pakai ni, tiba yang masuk dah sekembang sebagainya. I don't know. No, memang betul. Sebab recently, just again, because I have this year I have a lot of mixed marriages. Okay, recently I have a wedding just a few months ago. Orang Melayu kahwin orang Cina. Okay, I can tell you kan, the Chinese girl has got no bloody idea of what Malay costumes is all about. She's got no idea, zero knowledge. Yeah, the husband wants to kekalkan. They all in their head is that they want to. It's a cross culture kahwin. So dia satu nak pakai cheongsam, satu nak pakai baju Melayu. Okay, and dia tak tahu aurat semua. You can't blame. Okay, sebab dia Chinas. You cannot blame. They don't know. Not many people know about the Islam and all that thing. So I stepped in, and dia ada attitude sikit lah, tapi I don't care. Like what you say, Faizal, is we are here to educate. So apa yang I buat is that, I said, look, you can wear your cheongsam, tetapi Islam, you kahwin orang Melayu, orang Islam, you kena ikut. Okay? Jangan buat malu, I cakap. I said, jangan buat malu, you ikut. I can do you a songket in cheongsam but long sleeve. At first dia tak suka, dia buat perangai. But at the end I cakap, lantaklah kau, you want to ikut, but this is what I'm telling you so that you tak memalukan majlis. So Alhamdulillah, when she actually went and wore the thing, she came back and said, thank you Kelvin. Sebab she managed to retain her Chinese identity, yet she paid respect to the Malay culture. Sebab cheongsam tu dibuat dari songket. So it's just one of the example lah. Yang itu example tu yang bagus, because dia mix kan, marriage. Ya, ini memang both Malay. Itu yang I macam like feel like so weird, because yang tu penuh
baju Melayu yang satu lagi kembang. Sekembangnya. And I'm like, okay. No, memanglah sometimes mungkin itu yang mereka mahukan ataupun imajinasi dia sejak dia kecil nak jadi Cinderella dan sebagainya kan. So tapi kita sebagai like designers, you got that responsibility to advise them. Kalau you nak buat that Cinderella punya theme, like a different reception. Kita buat betul dengan all the labu and everything, you know. Why not? Kan?